Kay pagi kami sa internet. Boss Jake TV. Postik? Boss Jake TV. Mistake niya eh. Power! Hi guys! Welcome sa atong video. For today's vlog is all about email marketing. Email marketing. So, karong nga adlaw, we're gonna be serving at the feast. Kung ako kabalo, I'm serving at the feast ng community founded by Brother Bo Sanchez, if you're familiar with it. So, every Saturday, it's either ako ang mag-talk or isa ko sa mga musician dito. So, I've been serving at the feast for how many years already? In fact, 7 years. 7 years, I think. So, magtugtog piano dito karong gabi na. Buhaton ng gabi. I'm so excited kasi it's been really dugay na kayo kung katugtog, wala katugtog sa feast digos. I'm so excited. But ang oras karon it's already 3:41. Ang among event kay about 6 PM pero napaki-isawa na buhat. Ako aside sa ako'y gamanin sa social media sa feast digos na page. Ako po ang buhat sila email marketing na campaign, email automation and everything. So karon tudloan ta mo unsaon nako pag email sa among mga tao nga gusto na invite na mo paadto sa the feast. Right? Importante kaya ito ni Mibalan because maybe sa inyo di nga community or maybe na may mga businesses na diya sa inyo karon na gusto mag email automation or magamit na yung email. So this is gonna be the video na para sa inyo. Okay? So kung saan na siya ka-importante, importante kayo na. So, aside sa text na imong buhaton na campaign, pwede po kaayo ka mag-follow up through emails. So, kana, ako tudlo sa inyo karon saan na siya. Hello guys, so welcome back. Dari sa to ang video. So, karon tudloan tabo saan ako usually gina-send ang ako ang email, right? So, we talk about so pag-send og email ganina. Isultihan tabo sa pag-send og email. And this is the thing that akong ginabuhat. Natadiri karon sa app. So, there are a few things na kailangan nimo need is number one is that you need to have your content which is kanina siya or graphic. So, muna ako isend dito karon. The second one is kailangan nimo og copy. In this case, gigamit ako ang ChatGPT. Muna ako ang muna ako status kina sa Facebook nako. So, ako ang buhaton lang dire write an email about this inviting feasters that the feast will start in a few hours. Okay, so kanap lang daan. So patagaan na gwapo na prompt si ChatGPT. Okay, so muna yung subject line nila. So gwapo na kayo. So nanatadya. And then balik ta diri karon sa app, which this one all we have to do is ano ta diri karon sa marketing. Diya sa marketing, ano ta diya. And then mo ato diretso sa campaigns ade pa sa templates ta mo to kay ato pang buhaton ng templates ato pa siyang kailangan ato siya buhaton ng atong email. So dire mag-create new, right? Ato ta dire sa blank template ato ta select basic jud kaayo and kagwapo ni is drag and drop lang gid siya. So after this atong i-rename ning iyang title which is atong sa to yung title there which is this one. The fee starts in a few minutes, right? And in a few hours, then atong kapihon then ato i-paste dito sa app, boom. And then usually ako nang gina-delete dire, then ako siya i-replace og image. Yan, image. And then ang image dia ato i-upload tong picture na to gigamit which is ato i-upload by simply looking at the picture which is this one, right? Ato na siyang i-upload. Double click, then mag-upload na siya. Okay, wait for it to load muna ang uploading dia ang time, dia ang side. Upload na siya diya. So once ma-upload na siya mo, ato na siya diri nga side. There you go. So ato ibalik datong naong. Then after that, imo i-click diya, boom. Then muna na ang picture na ato ma-upload. So pwede na to siya pagamian gamay kay nako ra jud kayo, probably 300 or 400 ana. So after this, kung okay na siya, all you have to do is mag-add ka direct elements and then you are going to add the text. Okay, dito usually ako na siyang gidel-delete. Dayon ako na siyang copy. Ako lang gi-copy tong case ayon na botangi og kanang hashtag kay usually pag email na siya useful kayo ang hashtag. I don't know pero sa ko di ko gagamit na. So ako i-paste dire, boom. Then I'll just make some adjustment dito sa spacing niya. There you go. So yeah, nakuha na ko na siya. There you go. Then plus 6 the Feast Digos team, right?
The Fish Digos team usually ako change the family. Yan, boom. Okay, so dire high. So para ma-customize na natay custom values. So probably instead the high but pwede to patangag custom values, which is this one, contacts, hi first name. So mura siya hi Jake, hi Camille. So para ana. So ako lang siya ginabold gamay. The wait is over. In a few hours we'll gather the rather inspiring season of the feast, right? For example, tonight's talk out of 5, our jubilee is okay. Michael Alexander, our guest speaker, ready to share live grouping. Okay, don't miss this opportunity. So, pag okay na niya, then actually okay na siya. Pero usually ako ang ginabuhat. Ako pa yun siya ginabutangan doon ng divider dre sa baba. Tanawang divider diya. Makita niyo yung divider dre. Diba? Murag na something line diya. Tapos mag-add na po another element para ibutang na ko dre akong footer. Kaya para mura yung check kanang brand yung siya ba. So, ako pag-apot diya, ako siya ibutang sa center. Align ako sa center. Boom. Align center. And then, dre, iputan na mo the facedigos@gmail.com, right? Murag email ni mo, then humana ka actually. And then dire ako siya butangan, pwede pa na ako siya ma-change ang kanyang template, which is this one, ang color nila sa kilid. Tanawang color sa kilid, guys. Pwede na ako siya ma-change, pwede ka mag-add, and then in this case nakabutang na ko direct template na ako na siya na-upload. Tanawa so uniform kayo siya. Alright, so once you're done with this, pwede din mo i-save. Boom, tanawa. Power kayo imong message karon. So later ako ipakita sa inyo unsay forma niya. Pero after making the template, all you have to do is kailangan na to siya i-send na directly sa atong mga sa mga naka-subscribe na. Sa next video tudloan tabog yun sa nako pagpa-subscribe ni sila. Okay, so now amo to dire karon sa design, marketing, then templates. Instead of templates, mo to dire sa karon sa campaigns. Okay, sa campaigns, then you click new. Okay, click new, and then dire mingon siya unsa nga template imo gamiton. So dara momentong gibuhat kay na, di ba? September September 21, I think. Mo ba na ako template? Wala ba na ako na rename? Okay, ako i-check din kasi wala ako na rename ata. There you go. Wala na ako na siya na rename ganina. So sige lang, ako lang siyang i-change. Ako lagi apong kapihon ni, which is this one, akong kopyahon ni. The fee starts in a few hours. Yeah, okay? Then mabalik dito sa app, new template, save na to ni. Boom. Okay, this is the template that we're gonna use. Send and schedule. So dire, sender email ato importante the fees digos. Okay, then dire, set a custom reply address to this campaign. So meaning to say, pag mo reply ang tao na imong pasendan dire, pag reply niya automatic sa kani nga email at thefeastdigos@gmail.com maka-receive po ta dito, di ba? So dire sender name, so usually ako pangalan ko the Fish Digos, right? Kung unsa nga company depende sa inyo ha. Ang subject line ako siya gina-copy dire. And here's the good thing, no? Gwapo pa jud kay ang subject line ani. Kay pwede ta mga custom values gyapon. Nawa contact, first name. Meaning to say, meaning siya Jake, tapos the Fish Digos starts in a few hours. Talk Jesus, di ba? Nakagindot guys. So parang mayon siya Jake, the feast starts in a few hours. So kada. So usually you can send sa smart list, imong gibuhat the list sa mga choose ka tags na imong gipili. Pero all you ka pwede gyapon ka send og all contacts. Which is nami karon 79 contacts na pwede na mo invite directly. So once okay na siya, ako na hit ang send. Make sure na to recheck everything here para di siya maglisod. And once you're done, once you're happy with the result, boom, click na nimong send. And then what to load. Boom, nag-send na nag-start na send karon. So ana lang kadali mag-send og email using kaning app, and that's it. Let's go guys. So ana lang guys, ana lang kadali mag-send og email. So na-send itong mga email lang karon, and let's go. Karon maghipo sa ta kay mag-fish ta. Daddy, wait to mommy, wait. Wait to mommy, wait. A few moments later. Sama na huwag pinagalit man. Kita ka sa vlog wala. Dos bitos ko daw. Sa nakos. Balik dito siya. Okay guys, so muna ako set up today karon. Paano ba kasong vlog?
excited to see you later. Let's go. Hi guys. So na namin din karon sa huddle area. So mag-meeting din karon sa worship team. Let's go. In all things, in all things, in all things, you're working it out, working it out. In all things, all things, in all things, you're working it out, working it out for the good. A few moments later. Hi guys. Bago kami naman dali og sa Digos. Yeah, ipay kami kay Manami and thank you Arabella for holding this camera. Say hi to their vloggy. Hi vlog. Yeah, praise God. Thank you, Lord, for this another Saturday. What a very inspiring word that our Jubilee has begun because of Jesus. Pag umana to tree planting, mag-it-ulyukan ta. A few minutes later. Parang nangyayari mo course, di na ka mag-advertise. Okay na kay. Boy, say hi to my vlog. Hi. Amat siya pa. Okay, there. Hold ka, mami. Nakaw namin ko, guys. Vlog. Head into the car. Namin karobre sa bato kay bawal police. I like Ay, mana tayo. Vlog na yan, vlog para sa Personal vlog. vlogger. Ay, pakarakaw man kasi mong ano. Ang opportunity cost ako, wala ko naka ano. Hello mga kada-fists. Fistician. Oh, how do you call it? Fistician. Fistician. Sharpinos. Okay, antay. Ayun sana. Welcome to the my vlog. Shout Adam. Shout down pre. Jump. Boss Dick TV. Boostic TV. Okay, I'm fine. 30,000 subs. Shout down. Start. Shutdown 38. Kita ko ni. Start. Usagar. Ang next couple ni next week pa man. Wash out. Shut down sa inyo. Shut down. Okay, pakita mi sa internet. Boss Dick TV. Boostic. Boss Dick TV. Boostic. Yeah. Power. Bro. Diba wala? Wala yung ko na pre, tulog yung ko na. Anak mo di ka, pre? A few inches later. Gusto ko maabot to 100. Nag-on gina sa makdo, Wait, tapos wait, ito what are you doing? No eating nga sa may office, di ba? No eating nga may sa office, kaya kasi mo ko. Wait, are you... Okay, so bago rin yung minabot dahil sa balay, grabe kakapoy ko ng adlaw. But it's all worth it. So, blessing. So, kala lang. For today, see you tomorrow again. Let's go.